Unsa mana gipangsapot ni Lods? Unsa mana gipa sabit ni Lods ima dili man motusok. Hi Ma'am LG. Patusok daw. Di ko na view yan kasi wala akong cellphone, yun lang, isa lang. Sira na yung cellphone ko kasi Lods Mersky. Kailangan talaga palitan siya ng LCD. Yung dalawang cellphone namin. Ma'am LG, napakaganda ng iyong boses. Mega love shout out sa'yo, Boss TV. Welcome to my live. Ang si Daddy yun. Si Boss TV, nagbahagi siya ng pink na kamay. Thank you. Ano po yun? Mega love shout out po sa inyo. Boss TV, morning. Morsky, good morning from Boss TV. Buti pa, matulog ka. Maga kasi nagising eh. Bunso, nakaka-inlove boses mo, Ma'am LG. Good morning, boss. Haha, fly. Haha, fly daw. Sabi ni Boss TV. Ganon talaga yun, Boss TV. Los, dapat mag-fly. Pakitusok sa nakapin. Tumahimik kay kuya. Haha. Mega love shout out sa 2 million viewers. Tahimik kuya. Fly. Isdang gagmay. Kimberly! Masira po yung Rinolyo. Papin Idol upcoming. Hello, Ma'am Che. Magbahagi ng pink na kamay. Thank you so much, Ma'am Che. Mega love shout out, Ma'am Che. Guys, patusok sa nakapin, guys. Puntahan ko upcoming mo, Boss TV. Pakitusok po sa nakapin. Salamat po, Ma'am Che. Anong oras ka mamaya mag-live, Ma'am Che? Or naka-live ka na ba? Okay po, Idol. Salamat. Welcome. Naka-live ka na, Ma'am Che? Gan upcoming one Boss TV. 1 plus ka daw. 1 plus 1 equals 2. Mega lang shout out 5 million viewers. Opo, makagalit po si tatay pag maingay. Asa naman ako ang Ma'am LG? Baka nag-fly. Fly. Magagalit po si tatay pag maingay, lalo na pag iiyak. Papaluin tayo ni tatay. Ma'am LG, where are you? Wala akong inaasahan.